Good morning mga boss. It's May 6, 2025. So, your Kuya Elmer here once again. So, part of our routine na sad mga boss, no? Padong nasad ta sa one of our tie-up dealer. Kaya nata i-check one of our avid follower from Sikihor na sad. Pa-check niya ang atong pinakahinog ng all new 2024 Mitsubishi Mirage GLX. Imagine, ang dagan na ni mga boss, it's only 12,000 kilometers ra. So, sa payat ng dugayan mga boss, let's go! So mga boss, finally, nanata sa unit karon. Literal, good as brand new unit for only 12,000 kilometer runs. All new 2024 Mitsubishi Mirage G4. So again, request ni sa atong buyer from Sikihor, one of our follower from Sikihor. Ngayon pa-check niya ni nga unit. So as we can see, grabe kahinog mga boss. So check na to, interior, exterior, including the engine mga boss.